बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून साकिन और तनवीन के दो कायदे तो हम पढ़ चुके थे। आज हम दो पढ़ेंगे ताकि चार कायदे मुकम्मल हो जाएं। पहला जो आज हम पढ़ेंगे वो है इदगाम। इदगाम कहते हैं नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम होता है। इदगाम कहते हैं मिलाकर पढ़ना, तो यहाँ हम मिलाकर पढ़ेंगे। अब वो हरूफ यरमलून क्या होते हैं? ये 6 हरूफ होते हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इनमें से जो 4 होते हैं जिन्हें यूमिनू भी कहते हैं, यूमिनू का मजमुआ, या, वाव, मीम, नून, इनको जब मिलाते हैं नून साकिन या तनवीन के साथ तो यहाँ गुन्ना होता है, और बाकी दो जो हैं रा और लाम वहाँ गुन्ना नहीं होता। तो इन 4 को कहते हैं इदगाम माल गुन्ना, और 2 को कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना। जैसा कि मीम नून जबर मन और इसके बाद आ जाए या, यकूलु, तो पढ़ेंगे मन यकूलु। क्या पढ़ेंगे? मन यकूलु। तो अब देखिए नून को या में मिलाया तो ये इदगाम हो गया, और गुन्ना करके मिलाया यानी नाक में आवाज ले गए तो मन यकूलु हो गया। इसी तरह मिन वलिय्यिन, अब नून के बाद वाव आ गया तो इसी तरह नून को हमने वाव में मिलाया, इसको कहते हैं इदगाम माल गुन्ना, मिन वलिय्यिन। और रा और लाम जो है इसमें गुन्ना नहीं होगा। जैसे मिर रब्बिका, अब यहाँ नून को रा में मिलाया लेकिन कोई गुन्ना नहीं हुआ, नाक में आवाज नहीं गई। इसी तरह मिन लदुनहु, यहाँ भी नाक में आवाज नहीं जाएगी। तो ये सिंपल सा कायदा इदगाम का था। अब देखिए वो कैसे। देखिए नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए, अगर हर्फ बा आ जाए तो वहां इक़लाब होता है, यानी नून साकिन या तनवीन को मीम से बदल कर इख्फा करते हैं। जी हाँ, आप कहेंगे ये तो कौन सी नई बात है, ये तो पढ़ी हुई है। जी हाँ, पढ़ने के अंदाज में फर्क होगा। वो मीम बादी, तो यहां अगर इसको मीम बादी पढ़ेंगे तो नून मीम से बदल गया तो ये इदगाम हो गया, हालांकि यहां तो इक़लाब होना था। और इसकी एक निशानी, इसके ऊपर एक छोटा सा मीम लिखा होता है, तो वो मीम जो है वो खिलाफ क़ियास लिखा जाता है। खिलाफ क़ियास का मतलब ये है कि अजमियों की आसानी, हम जैसों की आसानी के लिए, जो अरबी को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते, बिलखुसूस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के अफराद के लिए। अब इक़लाब का दुरुस्त तरीका क्या है? इक़लाब का दुरुस्त तरीका यह है कि नून को मीम से बदलकर इख्फा करना है। मैं पढ़ के दिखा रहा हूं आपको, 2 से 3 बार पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और उसके मुताबिक प्रैक्टिस करने में भी आसानी हो। एक है मिन बादी, इसको इस तरह नहीं पढ़ना, और सही क्या है वो यूं पढ़ना है, मिन बादी, मिन बादी, मिन बादी। तो नून यहां साकिन है और आगे बा आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीम से बदलकर इख्फा करेंगे। मुकम्मल तौर पे बदल नहीं देंगे वरना तो इदगाम हो जाएगा। जैसे मिम, अब ये क्या हुआ, मिम, ये नून मीम से बदल गया तो ये हो गया मिम बादी, तो ये इदगाम हुआ, ये इक़लाब नहीं है। अब इक़लाब क्या है? इक़लाब ये है कि नून को मीम से बदलना है और उसमें इख्फा करना है। जैसे मिन बादी, मिन बादी, मिन बादी। अब देखिए यहां नून को मीम से बदला लेकिन मुकम्मल तौर पर नून को उसी के अंदर, मीम के अंदर ही बदल दिया, ऐसा नहीं किया, बल्कि मिन बादी, ये नून और मीम की यूं कह लीजिए मिक्सिंग है, आमेजिश है, कि दोनों का एक खूबसूरत हसीन इम्तिजाज, दोनों का निखार सामने आ रहा है। अब आइए आपको मजीद बोर्ड पर समझाते हैं। इदगाम, देखिए हरूफ यरमलून, पहले हम यहां यूं समझेंगे कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून, अब यरमलून है 6 हरूफ, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, ये बन गया यरमलून।
इनमें ये दो छोड़ के, रा और लाम छोड़ के, ये इसको कहते हैं बिला गुन्ना, यानी यहां गुन्ना नहीं करेंगे, बाकी चार में गुन्ना करेंगे, उसको कहते हैं इदगाम माल गुन्ना। अब मिसाल देखिए, जैसे मीम नून जबर मन, या जबर या, मन या, ऑफ वाव पेशकू, मन यकू, लाम पेशकू, मन यकूलू। लेकिन असल जो हमारा मकसद है वो है ये इदगाम। अब देखिए नून साकिन है, उसके बाद या आ गया, तो हमने नून को या के साथ मिलाया, ये इदगाम का मतलब होता है मिलाना, तो ये बन गया इदगाम। और फिर माल गुन्ना, क्योंकि रा और लाम तो नहीं है, इनमें गुन्ना नहीं करना, बाकी चार में गुन्ना करना है, तो हमने इसमें गुन्ना किया, नाक में आवाज लेकर गए, मैं यकूलू। तो ये सिंपल सा इदगाम का कायदा है। इसी तरह इसकी जगह पर आप कुछ और हर्फ भी लगा सकते हैं, जैसे म्यू वालियन कर दें, तो ये सिंपल सा इदगाम है। और एक अहम बात ये भी याद रखिएगा कि ये जो तशदीद की अलामत होती है, ये इदगाम की अलामत होती है कि जब दो हुरूफ को मिलाया जाए तो फिर ये अलामत उस पर आती है, इसे कहते हैं इदगाम की अलामत। और इसका जो मशहूर नाम है वो है तशदीद, तीन दंतान वाली शक्ल, इसको तशदीद कहते हैं। तो ये था इदगाम। अब देखिए इक़लाब। इक़लाब कहते हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए, हर्फ बा, जस्ट बा, तो अब क्या करेंगे, नून साकिन या तनवीन को मीम से बदल कर इख्फा करेंगे। और देखिएगा कि कुरान पाक में जहां जहां इक़लाब का कायदा होता है वहां छोटा सा एक मीम लिखा जाता है, जैसा कि ये बा गया, तो अब यहां मीम छोटा सा लिखा होता है, इसे कहते हैं इक़लाब का कायदा। और ये खिलाफ क़ियास होता है। खिलाफ क़ियास का मतलब होता है कि अजमियों की आसानी के लिए, कि जो अरबी नहीं जानते उनकी आसानी के लिए ये लगाया जाता है, वगरना जो असल अरब होता है उसको इसकी जरूरत नहीं होती। अब इसको डायरेक्ट हम यूं नहीं करेंगे कि मिम बादी। अब अगर आपने इसको पढ़ा मिम बादी, यहां भी मीम है, यहां भी मीम, अगर आपने पूरे के पूरा वो पढ़ दिया तो भाई ये इदगाम हो गया, हालांकि यहां इक़लाब है। तो अब क्या करना है, नून और मीम को मिक्स करना और मिक्स करके इख्फा करना है। ये इख्फा का लफ्ज याद रखिएगा, इख्फा, यानी आपने दोनों को मिक्स करके इख्फा करना है, छुपाना है, जाहिर नहीं करना। अगर आप इसको मीम करेंगे तो ये गुना जाहिर हो जाएगा, हालांकि यहां मुजहरा नहीं है, इजहार नहीं है, बल्कि इख्फा है, मुख्फा है। तो लिहाजा यहां हम इख्फा करेंगे। और वो कैसे करेंगे, मीम बादी, मीम डायरेक्ट नहीं करेंगे बल्कि नून को मीम से बदल के मीम, मीम बादी, मीम बादी, मीम बादी। तो ये है असल इक़लाब। और इंशाअल्लाह जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से आप में एक नया इक़लाब आएगा। तो ये था इक़लाब। इंशाअल्लाह आइए मजीद तफसील जो है वो इदगाम की समाअत करते हैं कि इदगाम की क्या क्या अक़साम हैं। देखिए इदगाम कहते हैं दो हुरूफ को मिलाना। इसकी बुनियादी तौर पर तीन किस्में हैं। एक का नाम है मिसलैन, एक का नाम है मुतजानिसैन, और एक का नाम है मुतकारिबैन। देखिए मिसलैन कहते हैं एक ही हर्फ डबल आ जाए, जैसा कि मद्दा। अब ये मद्दा, इसमें दो दाल हैं, यह है मादादा। अब देखिए एक ही हर्फ डबल आया तो इसको कहते हैं मिसलैन। और मुतजानिसन कहते हैं
کہ وہ دو حروف جن کا مخرج ایک گنا جاتا ہے، جب ان کا آپس میں ادغام کیا جاتا ہے، آپس میں ملایا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ادغام متجانسین. جیسا کہ مر ربک، اب دیکھیے نون اور را ان کا جو مخرج ہے وہ ایک گنا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ادغام متجانسین. اور جو نہ مثلین ہو نہ متجانسین ہو تو وہ متقاربین ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا ارکم معنا، اب دیکھیے با اور میم، با مثلین بھی نہیں کیونکہ ایک جیسا ڈبل نہیں، متجانسین بھی نہیں کہ اس کو مخرج ایک گنا جائے، کہ با جو ہوتا ہے وہ ہونٹوں کے تر حصے سے ہوتا ہے، میم جو ہوتا ہے وہ ہونٹوں کے خشک حصے سے ہوتا ہے. تو لیکن چونکہ متقاربین ہے، قرب ہے، تو اس اعتبار سے اسے کہتے ہیں ادغام متقاربین، کہ جو نہ مثلین ہو نہ متجانسین ہو تو پھر وہ متقاربین ہی ہوگا. تو یہ تینوں کی مثالیں آپ نے سماعت کر لی. اب مزید اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ متجانسین اور متقاربین ان دونوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے تام اور دوسری کا نام ہے ناقص. تام کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا حرف دوسرے سے بالکل بدل گیا ہے، اس کی ذات و صفات اس میں فنا ہو گئی، تو اسے کہتے ہیں ادغام تام. اور اگر پہلے کی کوئی صفت باقی ہے، ذات تو فنا ہوگی کیونکہ ادغام میں ذات تو بالکل مکس ہوگی اس میں، لیکن اگر اس کی کوئی صفت باقی ہے تو اسے کہتے ہیں ادغام ناقص. اب دونوں کی مثال دیکھیے. اب تام دیکھیے، سمپل سی آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ مر ربک، کہ نون نہیں پڑھا جا رہا، کوئی صفت اس کی باقی نہیں ہے، نہ نون باقی ہے نہ اس کی صفت غنہ باقی ہے، اب را کی آواز آ رہی ہے مر ربک، تو یہ ادغام تام ہے. اور ادغام ناقص کیا ہوتا ہے؟ ادغام ناقص ہوتا ہے جیسا کہ احط، اب دیکھیے پا کا تام ادغام جو ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے. اب اس میں پا کی جو صفت اطباق یعنی پر کرنے کی جو اس کی صفت ہے وہ باقی رہے گی، تو اس کو یوں پڑھیں گے احط، تو یہ ادغام ناقص ہے. ادغام متجانسین کا جو اس کی قسم ہے ادغام تام اور ناقص، اس میں سے یہ ناقص ہے کیونکہ پا کی صفت اس میں باقی ہے. لیکن مر ربو کا یہ ادغام تام ہے کیونکہ اس میں نون کی کوئی صفت باقی نہیں ہے. اسی طرح ادغام متقاربین میں دیکھ لیجئے کہ یہ جو آپ کے سامنے مثال لکھی ہے ارکم معنا، یہ ادغام تام کی ہے کہ آپ با کو میم سے بدل کر صرف میم پڑھ رہے ہیں، با کی کوئی صفت اس میں باقی نہیں ہے، تو اس لیے یہ ادغام کیا ہوا؟ یہ ادغام تام ہوا. اب ادغام ناقص متقاربین میں کیسے ہوگا یہ بھی دیکھ لیجئے. تو دیکھیے متقاربین میں یہ ادغام تام ہے. اب تام میں یہاں با کو نہیں پڑھیں گے، صرف میم کو پڑھیں گے. اب یعنی با میم سے بدل کر پڑھا جائے گا، پڑھیں گے ارکم معنا، غنہ بھی ہوگا کیونکہ میم میں غنہ ہوتا ہے. تو یہاں با نہیں پڑھیں گے کیونکہ اگر با پڑھتے تو ادغام ناقص ہوتا، حالانکہ یہاں ناقص نہیں بلکہ تام ہے، تو پڑھیں گے ارکم معنا. اچھا اب اس کی ناقص کی مثال دیکھیے، بڑی مشہور ہے من یقول. اب دیکھیے اب نون کا جو یا میں ادغام ہوا یہ ادغام ناقص ہے. یہ ادغام ناقص ہے. وہ کیسے؟ کہ اس میں نون کی جو صفت غنہ ہے میں، تو یہ جو آواز ہے میں، تو یہ موجود ہے، یہ ہے ادغام ناقص. اور چونکہ یہ متقاربین ہے کہ نہ تو نون ڈبل آیا کہ مثلین ہو، نہ ان کا مخرج ایک گنا جاتا ہے کہ متجانسین ہو، تو بچہ متقاربین، تو یہ ادغام متقاربین ہے. اسی طرح اس میں چونکہ پہلے کی صفت باقی ہے تو یہ ادغام ناقص ہے. تو اسی طرح ایک اور مثال اس کی دیکھ لیجئے میو ولین. دیکھیے میو ولین، اب دیکھیے نون کا واو میں ادغام ہوا اور یہاں نون کی جو صفت غنہ ہے وہ باقی ہے. میو، یہ نون کا جو صفت غنہ ہے، نون کی جو صفت غنہ ہے یہ باقی ہے، تو اس لیے یہ ادغام ناقص ہے. اور یہ ادغام متقاربین ہے کیونکہ نون ڈبل نہیں کہ مثلین ہو، اور نون جو ہے نون اور واو کا مخرج ایک نہیں گنا جاتا کہ یہ متجانسین ہو، تو بچہ متقاربین. تو لہٰذا یہ ادغام متقاربین ہے اور اس کی جو ہے وہ ادغام ناقص کی صورت ہے کیونکہ یہاں نون کی جو صفت ہے وہ باقی ہے. اگر یہاں نون کی صفت باقی نہ ہوتی بلکہ اس کو یوں پڑھتے میو ولین یا من یقول، تو اب یہ ادغام تام ہوتا، حالانکہ یہاں ادغام تام نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا ادغام مکمل ہوا. اللہ کریم ہم سب کو اچھے انداز میں قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.